बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नई किस्तों का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और ये नहीं इसने सिर्फ लोगों को मिल रही हैं जिनको वॉलेट सिम मिली हुई है। अगर आपने भी अपनी सिम वसूल कर ली है, अभी आप अपने इससे ले सकते हैं। इस बार 14,500 रुपये की किस्त भी जारी हुई है। कुछ लोगों के बच्चों के वज़ाइफ भी इसमें जारी हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चों के वज़ाइफ अगर अभी तक नहीं आए तो कब तक आ सकते हैं, और 14,500 रुपये की किस्त भी अभी तक नहीं मिली तो वो कब तक मिल सकती है। और ये भी आपको बताएंगे कि वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली तो इन लोगों के लिए क्या बनेगा। आप इन लोगों को ये किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो इस तरह का तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार वॉलेट सिम के थ्रू जो कि वॉलेट सिस्टम के ज़रिए मेंबर मिल रही है। और ये कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम के हवाले से जो आप ताज़ा तरीन जो 1.5 साल से आपने ये वाज़ेह तौर पर यही बताया जा रहा है कि भाई अब हर बार आपको अपने सिम के साथ लेकर करीबी रिटेलर के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से अपनी पेमेंट लेनी पड़ेगी। और इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बार बार इन्हें शिकवा और शिकायत भी की जा रही है कि भाई आप हुकूमत ने मज़ीद झंझट में डाल दिया है। मतलब कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से जो आसानियाँ हमें मिलती थी, अब ज़्यादा मुश्किलात देख कर डिजिटल वॉलेट की सूरत में हमारे पास आ चुकी है। इस पे जो कि मतलब कि इसमें पहले तो बैंक्स के जानिब से या कोई भी एक नई कटौती नहीं हो रही थी, अब तो वो कटौतियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम ना आता, वो भी पहले वाला सिस्टम बेहतर था। मतलब कि दुकानों से जाकर रकम ले लेना हमारे लिए बेहतर था, क्योंकि आवाम की यही रद्द अमल आ रहा है कि आज हम आपको इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। बाकी ऐसा हो रहा है कि हर बार आपको इसी तरह दुकानों पर जाके अपनी रकम लेनी पड़ती है और फिर आपको ऐसा सिस्टम आएगा जिसका वो आपको घर बैठे पैसे पेमेंट वसूल करेंगे। तो इस बारे में जानना भी आपके लिए निहायत लाज़िम हो चुका है। तो आज हम आपको इस बारे में मुकम्मल तफ़सीलात देने जा रहे हैं। इंतज़ार से पहले कि आपकी तफ़सील की जानिब बढ़ते हैं, तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर जो है अपडेट और लेटेस्ट जो इस इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम और हुकूमती इमदादी प्रोग्राम के मुतालिक जितनी भी वीडियोज़ होती हैं इस पर आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अहम ताज़ा तरीन मालूमात जो है आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले तो आपको ये समझाना चाहिए कि इस बार जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्तों की अदायगियाँ जो हैं वो नए निज़ाम के थ्रू नहीं हैं। आप ये ना समझें कि पहले की तरह आपको मिल जाएगी, तो आप बग़ैर सिम आप अपनी ये किस्त या तो ले पाएँगे या काफ़ी मुश्किलात के बाद इसमें करेंगे। बहरहाल अगर आपके पास सिम मौजूद है सही, फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएँगी। अगर भाई आपको दुकानों पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर इसको लिंक करवाना पड़ेगा। अपनी जो है वो कटौती वाला जो है, मतलब कि इस हवाले से जो अब ज़रूर कहा जा रहा है कि भाई इससे पहले आप अपने ज़िले में अपनी पेमेंट ले सकते हैं, किसी दूसरे ज़िले से आपको अपनी पेमेंट नहीं ले सकते। अब आपको इस पाबंदी से भी हटा दिया गया है। आपको इसमें छूट दी गई है कि भाई आप जहाँ से चाहें अपनी पेमेंट ले सकती हैं। पहले तो किसी दूसरे ज़िले से भी आपको किस्त नहीं ले सकते थे, अब मुल्क भर में कहीं से भी, आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, आप कहीं से भी हैं पेमेंट ले सकते हैं। आपका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, चाहे कहीं से भी है, मुस्तक़बिल में जो आप पंजाब में, सिंध में, जहाँ से कहीं से दूसरे सूबे में रह रहे हैं तो आपके पेमेंट आएगी और आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सहूलत आपको ज़रूर। इसके अलावा ये भी दावत दी जाती है कि इससे पहले के मुख्तसर जो 6 बैंक हैं, जिसमें एचबीएल बैंक, पंजाब बैंक, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो इसमें हेल्थ की जानिब से जो पेमेंट आपको दी जा रही है, तो इसके जो लेटेस्ट पोस्ट एचबीएल का काम कर रहा है। ठीक है, तो एचबीएल के पीछे आपको पेमेंट्स ऐप मिल सकती है और वो भी अपने ज़िले से आप डिजिटल वॉलेट अकाउंट आने के बाद इससे बैंक के एजेंट के पास जाकर अपनी इससे रकम भी निकलवा सकते हैं। मतलब किसी के पास एचबीएल के डिवाइसेस हैं, किसी के पास पंजाब बैंक की डिवाइसेस हैं, किसी के पास ईज़ी पैसा की, चाहे कैश, जैज़ कैश की हैं, तो वहाँ पर जाएंगे अपनी पेमेंट मिल जाएगी। मतलब कि पाबंदी हटा दी गई है कि आप सिर्फ अपने ज़िले में काम करने वाले बैंक के रिटेलर के पास जाएंगे और वहाँ से आपने पेमेंट तो लेनी है, वही सहूलत तो बताई जा रही है कि लेकिन मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूर देखा गया है कि भाई इस बार जो है आपको किसी भी रिटेलर के पास जाएंगे, जिस दुकान के पास जाएंगे वहाँ से आपकी कटौती भी होगी और वहाँ आपके परेशान भी नहीं किया जाएगा।
لائن قطاروں میں لگایا جائے گا اور پھر آپ کو پیمنٹ بھی دی جائیں گی، وہ بھی نخرے کے ساتھ دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وہی سسٹم جو پہلے والا تھا اس کو بھی وہی مزید بنا دیا گیا ہے، اور اس میں کمپلینس بھی بنائی جا رہی ہیں کہ اس صورت میں ہم آپ کو ایک بات ضرور کہیں گے کہ انشاءاللہ بے نظیر کفالت پروگرام کی اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بے نظیر کفالت پروگرام میں جو آفیشلز ہیں وہ بہت اچھے سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ ان کی عوام کا پیسہ کس طرح سے بچانا ہے اور عوام کا پیسہ عوام تک کیسے پہنچانا ہے۔ اس حوالے سے مزید کام ہونا باقی ہے اور کام ضرور ہوگا۔ ابھی بے نظیر کفالت پروگرام کی جو چیئر پرسن ہے خالدہ روبینہ صاحب نے اس کو بات کو واضح کر دیا ہے کہ بس یہی سہولتیں دے کر آپ کو دکانوں سے کیش لینا پڑے گا، آپ کو گھر بیٹھے اپنی قسط خود اپنے سم سے نکالنے کا پروسیجر نہیں دیا جا رہا۔ یہ صورت آپ کو نہیں مل سکتی کہ آپ گھر بیٹھے خود اپنے پیسے کے ساتھ اس میں رسک اگر آپ کے اس میں ایپ میں نہ لیتے تو آپ رپورٹ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو ایکسیس حاصل کرتے ہیں یا اس سے طرح کے ایکسیس کی صورت دی جاتی ہے، تو پھر آپ اسی ہفتے میں جو کہ آپ کو پیسے نکال دی جائیں گے، ان چیزوں کو تھوڑا سا انہینس کرنا پڑے گا، ان چیزوں پر تھوڑا سا آپ نے سیکیورٹی اور پرائیویسی کو مضبوط بھی کرنا پڑے گا۔ اس حساب سے ابھی تو جو اس میں بینک کے حوالے سے جو ایپس ہیں ان پر بھی اگر آپ کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں یا چاہے جیز کیش کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بایو میٹرک ویریفیکیشن کا آپشن دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن گھر بیٹھے بھی بآسانی کر سکتے ہیں۔ انگوٹھا لگا کر آپ نے اس پر جو کہ اپنے آفیشیلس آرگنائزیشن کریں گے، پھر اس حوالے سے تصدیق بھی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ وہی بینیفیشریز ہے جس کے پاس یہ پیپرز ہیں، جس کی سم ہے، جس کے اکاؤنٹ میں وہی ویریفائی کرے گا، اپنی پیمنٹس نکال سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی سہولت دی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا۔ ابھی تک یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ کی جو کسی قسم کی کوئی بھی ایسی سہولت نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے پیسے نکال سکیں، اگر ہوگی تو ضرور بتائیں گے، لیکن اس حوالے سے آپ کو ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ ابھی سے آپ نے اسی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دینا تاکہ فوری جو اپڈیٹس ہیں اس کا جو نوٹیفیکیشن آپ کو گھر بیٹھے ملتا رہے، کیونکہ اتنے اخراجات آپ کے نام پر آپ کے سم رجسٹر ہونا، آپ کے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کا اوپن ہونا، آپ کو اس سے پہلے بھی اس حوالے سے آگاہی دینا کہ بھائی آپ کو لین کے دوروں میں نہیں لگنا پڑے گا، آپ کو اس کے بجائے آپ ضرورت ہے کہ پہلے آپ کو آپ کی گئی تو ظاہری سی بات ہے کہ اس میں ضرور آپ کا فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ کی یہ بات کا ضرور خیال رکھنا ہے، اپنی سم کسی کے پاس نہیں دینی، اپنے اکاؤنٹ کو ایکسیس کسی کو نہیں دینی، آپ کو بچنا ہوگا، وہ بھی کسی آپ نے دینا ہے، اس حوالے سے آپ نے خود احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم نئی قسطوں کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ اسی چینل پر ملتی رہے گی، اور اسی چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن بٹن کو پریس بھی کرنا ہے۔ ابھی جو نئی قسط ہے 14,500 روپے چل رہی ہے، کفالت پروگرام کی قسط چل رہی ہے، کچھ لوگوں کے بچوں کے وظائف بھی آئے ہوئے ہیں، وہ تمام لوگ جن کو میسج بھی آئے ہیں بچوں کے وظائف کے وہ جا کر لے سکتے ہیں۔ دوستوں ملتے ہیں، دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔